सोशल इंडिया न्यूज़ ने ये एक इस्लाही सिलसिला शुरू किया है, जिसके तहत हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में किसी एक बड़े आलिम का बयान होगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो हालात हाज़िरा पर होगा। हमारी कोशिश होगी कि इसमें हम मोतबर, मुस्तनद और मुमताज़ आलिम दीन से रुजू करें। सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नामानगार इस वक्त दारुल उलूम जलालाबाद में मौजूद है और मेरे दाहिने हाथ पर उस्ताद मोहतरम जनाब शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब दामत बरकातुहुम मौजूद हैं। थोड़ा सा तारुफ़ के लिए मैं आपको बतला दूं कि ग़ालिबन उस्ताद मोहतरम को हदीसी खिदमत अंजाम दे देते थे तकरीबन 40 साल हो चुके हैं। 50 साल, निस्फ़ सदी का अरसा जो है गुज़र चुका है और आप अहादीस की खिदमत अंजाम दे देते। उसमें तमाम किताबें जो हमारे यहाँ मुतदावला किताबें होती हैं, बुखारी शरीफ से लेकर और नीचे तक तमाम किताबों की दर्स व तदरीस का जो फ़रीज़ा है वो हज़रत से मुताल्लिक़ रहा है। इसमें आपको ये बतला दें कि आजकल दुनिया में हमारे मुल्क में भी आलाम और मसाइब का अहले इस्लाम शिकार हैं। मौलाना साहब से मैं इसीलिए हाज़िर हुआ हूँ ताकि कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात मालूम हो जाए कि हम आलाम और मसाइब की क्यों शिकार हैं। तो हज़रत पहला सवाल मेरा ये है कि हम लोग कलमा गो हैं, कलमा पढ़ते हैं और हम लोग रोज़ा नमाज भी काफ़ी पढ़ रहे हैं, फिर भी मुसलमान बहुत सारे आलाम यानी मुसीबतों का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपका ये सवाल कि कौम मुस्लिम जबकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान और अल्लाह ताला को कादिर मुतलक समझते हैं, फिर क्यों परेशानी में मुब्तला है? जी जी। वजह उसकी ये है कि ज़ात बारी ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान पाक एक जामे और महफूज किताब इनायत फरमाई। कुरान पाक में फरमाया, मा असाबका मिन मुसीबतिन फमिन नफ्सिक। जी। आपको कोई भी परेशानी पहुंचती है तो वो आपके नफ्स की करतूत का बदला है। जी। और जो कोई अच्छाई आपको पहुंचती है तो वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह का फजल होता है। इसलिए हम जो आज परेशानी के आलम में हैं और दूसरों की शिकायतें करते हैं, खुद अपने ऊपर हम नज़र नहीं करते। अल्लाह ताला का तो खुद इरशाद है, जो मेरी तरफ रुजू करता है तो मैं उसकी हर इयानत, हर मदद के लिए तैयार हूँ। इसलिए हम कितना अल्लाह की तरफ अपने आप को रुजू किए हुए हैं, बस ये हम नज़र करें। हम सबसे पहला ईमान के बाद फरीज़ा नमाज का है। नमाज का हम कितना एहतमाम करते और कराते हैं, जबकि ज़ाते बारी ताला का इरशाद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। खुद कुरान पाक में ज़ाते बारी ताला ने नमाज के बारे में फरमाया कि नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकेगी। नमाज को हम अगर अदा करेंगे तो ये दीन का एक सुतून है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ अपनी नमाजों को ही अगर दुरुस्त कर लें तो हमारे दीन की बाकी अज्जा इसी के तुफैल और इसी की बरकत से वो जैसा कि अल्लाह ताला को हमसे मतलूब हैं अदा होने शुरू हो जाएंगे। आज चूँकि हम अल्लाह की ज़ात से दूरी, नबी की सुन्नतों से दूरी, जिसकी बिना पर आज हम इन परेशानियों में मुब्तला हैं, वरना तो रहा मोमिन के ऊपर परेशानियों का आना। ये तो ज़ाते बारी ताला फरमाते हैं, इन्नमा नुबली लहुम, हम इन्हें आजमाते हैं, हम इन्हें इम्तिहान लेते रहते हैं। इस इम्तिहान में जो कामयाब हो गया, हर परेशानी में अल्लाह की जानिब रुजू किया, तो वही कामयाबी और अपने मकसद को दुनिया और आखिरत के हासिल करने वाला होगा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। हमें खुद इसमें तलकीन की है कि आप कब कोई भी परेशानी आए तो सब्र से काम लीजिए, ज़ब्त से काम लीजिए, बुर्दबारी से काम लीजिए,
اور نماز کا خاص طور پر ذکر فرمایا، حالانکہ صبر میں نماز بھی داخل ہے، مگر محتم بالشان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کا مستقل مدد حاصل کرنے کے لیے ذکر فرمایا کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے ہر پریشانی کے موقع پر مدد حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہی تھا، جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو بادر الی الصلاۃ، نماز کی جانب رجوع فرماتے تھے۔ اس لیے آج ہم ان پریشانیوں کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ازالے کی صورتیں، تدبیریں وہ کیا ہیں، ہم ادھر نظر اور توجہ نہیں کرتے۔ وجہ اس کی کہ ہم دراصل اپنے ان مدارس سے، اپنے مکاتب سے خود بھی دوری اور اپنے بچوں کو بھی دوری کیے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم اللہ کی اس دین کی عظمت کرتے ہوئے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے گا۔ آج ہم اپنی ان مدارس کی، ان مکاتب کی، ان مساجد کی عظمت اور قدر جیسے کرنی چاہیے وہ نہیں اختیار کر رہے۔ اہل علم سے ہمیں جو رابطہ ہونا چاہیے، جو تعلق ہونا چاہیے، جو دین کے بارے میں ان سے مشورہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ ہماری پریشانیوں کا سبب ہے۔ ہمیں اگر اپنی پریشانی جسمانی، قلبی، مالی، جاہی کچھ بھی دور کرنا ہے تو اس کا علاج صرف اور صرف وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیزوں پر قادر اللہ کی ذات ہے۔ ہر پریشانی میں رجوع اللہ کیا جائے، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی تمام انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تو وہ ہر وقت تیار ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ فلیستجیبوا لی، وہ بھی تو میری بات مانیں۔ ہم پہلے اللہ کی جانب رجوع کریں، ایک قدم چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں میں ایک کے بجائے 2 قدم چلوں گا۔ اگر کوئی میری طرف پیدل چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا، اگر کوئی میری طرف دوڑ کر آئے گا تو میں اسے غایت شفقت و رحمت کی بنا پر اپنی گود میں اٹھا دوں گا، اور جب وہ ہمیں گود میں اٹھا لیں گے تو نہ ہمیں چلنے کی ضرورت، نہ کرنے کی ضرورت، خود اللہ تعالی ہمارے ہر کام آسان فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں ہمہ وقت رجوع اللہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ظاہری ان پریشانیوں سے، اپنے حاسدوں اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے ظلم سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کے طریق پر قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیے ساتھیو، انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش رہے گی کہ ہم مہینے میں 1 یا 2 بار حضرت سے استفادہ کرتے رہیں اور اصلاح کے جو طریقے ہو سکیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں، اور ان کے برابر میں حضرت کے صاحبزادے ہیں، فرزند ارجمند ہیں مولانا واصف امین صاحب جو مدرسے کا کام دیکھتے ہیں۔